الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله سبحان خالقنا سبحان رازقنا سبحان مالكنا ذي الملك لم يزل لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله هو الأول والآخر يا الله والظاهر يا الله والباطن يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله سيد الأولين وسيد الآخرين سيد النبيين وسيد المرسلين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جابر العزم الكثير يا رازق طفل الصغير يرى إيمان الشيخ الكبير ارتف بنا في القدر محمد خير الورى من جاءنا مباشرا وطوب عن الحوض الذي دمجنا لم ينقصي يا أوداتي يا منقذي يا مفزائي يا وزاري محمد خير الورى من جاءنا مباشرا عجيب دعانا يا كريم وتوب علينا يا رحيم بجاهز الجاهل عظيم محمد مطهر محمد خير الورى من جاءنا مباشرا صلى عليك ذو الأولى يا خير من قد أرسل والآل والصحب الأولى بك اقتدي في الآثار محمد خير الورى ولا أريد لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده أنت بأنصره يتيب مبتدأ
منه ومقتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على القدم محمد باسط المعروف الجامع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد خبيت بالنور تينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد تاج رسول الله كاتبة صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد دينه حق نذير به محمد مشملا حقا على عالم محمد صفوة الباري وخيرته محمد صلاه الرحمن بالنعم محمد ضاهب للضيف مقربة محمد جاره والله لم يدم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد قائم لله صاحب من محمد خاتم لرسل كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم صلى الله عليه وسلم anga zikuru kɛra ka duwawu kɛ adamadenw n'a sigira yana ka wuli a bɛ ko dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ nana kɛnɛ nin kan yan an bɛɛ bɛnnen bɛ ko kelen ma bɛɛ nana ala kosɔn parce que diya dɔ bɛ ala labɔ mɔgɔ min ka ala nɛnɛ o de b'o diya lɔ min b'a nɛnɛ n'i b'a fa ye a t'a faamu ala ko diya dɔ b'a la la yusuf i ka fɔ cogo o cogo o le Seydina Ali karamallahu wajhahu Seydina Ali ko k'ale bɛ kabako ka ala to mɔgɔ bolo a b'a fɔ k'ale ɲɛna fini ala b'i bolo ele bɛ se k'a fɔ cogo di k'i ɲɛna fina barokɛla bɛ yen kumakɛla bɛ yen i bɛ fɛn min filɛ n'i bɛ nisɔndiya ale de n'i bɛ min kan mɛn n'i bɛ nisɔndiya ale de n'ala bɛ yen mɔgɔ tɛ ɲɛna fi o de kosɔn ala mɔgɔw tɛ ɲɛna fi n'i nana nin sigiyɔrɔ façon na jurumi dɔ bɛ yen an karamɔgɔ ala tun bɛ n'i minɛ mais n'i ɲɔgɔnnaw kosɔn ala bɛ yafa parce que jurumi dɔ bɛ yen olu bɛ yafa ko dɔ de kosɔn farigan o bɛ jurumi dɔ yafa a fari banna ka se yɔrɔ dɔ a b'a yafa lajarabili dɔw bɛ dilan mɔgɔ kan i bɛ sɔn ko ala lo o bɛ jurumi yafa ka wuli ka taa banabagatɔ fo o bɛ jurumi yafa an bɛ min na sisan ko ashura sini sundon a sundon ni ka kɛ ala kosɔn a b'i jurumi bɛɛ banni donc mukafaratu zunub jurumi yafa fɛnw ka ca donc n'an nana o kɛnɛ kan ka na zikuru kɛ an ka zikuru min kɛ nin san o san ma kɛ an t'a san da lɔ an ka daminɛ so kɔnɔ yan ani diko ninnu o y'a sɔrɔ ko ka ca a bɛ 20 ans bɔ bi 1998 Ah
kato wati foka na se bima ale zikuru kele na amol kay koro ka chala ma antena dura ma kele fulani saba Sayyidina Musa alayhi salam Sayyidina Musa ya kitabu na Muhammadu ta to ko Qur'ana kuma do be Sayyidina Musa ya kitabu la Allah ta'ala kya kuma kanu man damne balo ay ajibtu liman ayqana bil mauti fa kayfa yafrah Allah kun kaba kun be mogo la quoi mogo mi lan ba la quoi be na sa ere be no so dia quoi ali na albi ante shuruna wallahi kema anga do kuna sina anga do kuno anga do bi amina do sidi yana turbe seima no ajibtu liman ayqana bil mauti fa kayfa yafrah Allah nkaba kola mogola mogo mi lani mbala ko saya be ko amena sa mugo so ile be no sodia fo kateme akorosi ni mogo no sodia la ka damate ma ambe bena ma o wati ani na sa ko sikato la ibe ni ako kuma yera koro ko anka na no sodia ka damateme ibe no sodia ko kola o ko itunga anka soro Ibn Sogoya koko la tungan ki so iti doni jigiwa o be ile le kala dan aflana aku ajibtu liman ayqana bin nari kayfa yadhak nkaba kola mogola mogom lan bala ko tasma be ile be yele dro ite kasi subhanallah Lalu Zahra kira alayhi salam. Aku nyawo nyakasila alasranya koso otikito di jahannam. Allah. Angara mo tuma do yesi sokono. Ire miri. Television be Qur'ana kala na Europe sisa. Ele kan ka Qur'ana kala kame. Ali tarabu kame ibala tigiba sebe. Feno be ita korome afotu ni asebelu. Wala matele la rajula ile be wajulu do kamena ile sigila idusu majibo inya majibo muntu sidi bila wa yere nyinga mo kan kabiri ibe yele ka ele tabe yele fal yadhaku wal yabku ko ba ala ko kay yele yele abena kasi chama ko sobe lo ko so ala mo do be kaba ko imam fadama ide pa ala ka an fadama jigi ko mo ko so aka yiri de do de pa an fadama jigi la san kema sa ma san fe ama san fe fle na ama jigi ka bo san fe wa ala ma fo ay jigi ya malu ya koso sranya koso amalu ala ma te so ga san fe fle ko ale ka mika mabe ifa chere oye ma ile do no kwan kabakula mogola mogom kala ko tasma be ibe nusoke Allah ikala bina mi foto ay samari alame ako ajibtu liman يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها نكما كل مغلا مغم نيابي دينا إلى ربي دين فللا إن يابي نفلو تقولا إن يابي درجة تقولا إن يابي لون كلاولا ما إن يابي لا مغم بدين في دين بو كلا تقومي إن يابولا ألبي إليكو دين est-ce que إيكا كمان vraiment إتي وارفوا أبافة إتي مبلو جان فوا iba fe ite dakamana villa o fewa ite dakamana moburu fewa dakamana finu mandiyo yani be nawo do tu mo sorowa ira nyana do ma sorowa o mata ulan civil wa mal bile jijan mo lawo ite ko sibi do ni vraiment ima meto ka fo wati be wala place bla kula wallahi ni be koko ke place ndo bla alla bla yoro la kan ni yero ko na dama de nyina na yero ko wallahi atija place do bla ko ji alama
mi b'an sɛgɛn naamu i kana fɛn maa la dimi o bɛn'o f'i ye bi inshallah dimi bɛ kɛ Ala la n'a tɛ ban naamu a ka nɔgɔ a b'i kɔrɔ naam ni ma seli fana seli 13h 13h30 14h a tɛ seli tugun wa i b'a juru sara sɛbɛ ni sunkalo tɛmɛna i kan n'i ma sun don a tɛ juru sara i b'a juru sara naam i ka wari ta k'i bɛ zaka bɔ i m'a bila ka retarder i ka ta k'i b'a bɔ son bɛ na i kan zaka bɔ ma bɔ i ma o tɛ juru sara o Ala bɛ yafa nin bɛɛ ma min b'a la tɔɔrɔ k'a la place ta Ala ka problème filɛ an fa la fo an bɛ fɛ k'a la place ta k'a sɔrɔ an fɛ dugukolo kɔ kan yan n'i taara quartier dɔw la i bɛ mɔgɔ dɔ nɛnɛ a tɛ kuma i fɛ i b'a fa nɛnɛ a tɛ kuma i b'a ba nɛnɛ a tɛ kuma a y'a misiri la ni k'i bɛ don a place la a b'i fa place ko kabakolo ni k'i b'a place ta dɔrɔn i bɛ sali mais ne min de fana faamu Ala ka fɛn min da nin min ma i mahin min bɛ mɔgɔ faga la a ta place la a danna ka bɔ ji lofunin dɔ la se t'a ye a nana a taga la mais min k'ale fabriquer e de k'i bɔ place fɛ Ala ka kɛlɛ bɛɛ filɛ kana la place ta o de la ilaha illallah muhammadu rasulullah Ala mɔgɔ dɔ bɛ yen papier dɔ b'ale poche la a bɛ yɛlɛ n'a ye i ka papier dɔ wa n'a dimina a bɛ papier tɔgɔ bɔ a b'a filɛ a b'a don a poche la a b'a dusu sigi o papier ni a sɛbɛnnen b'a kan bisimilahi rahman wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina Kurana ayalo Ala ko Ala kira ma sabali ni nga fɛn min k'i sɔrɔ sabali ɲabila ko bɛ kɛ ɲaba la ele dimina i ko ya dimi tɛ ban ele tɛ kabako mɔgɔ dɔw fana dama tɛmɛni de mɔgɔ dɔw dama tɛmɛna dɛ a bɛ fɛ ka Ala place ta n'ale ko min olu ni ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ ni ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ kelen pe de b'o kɛ tɔgɔ ko Allah i tɛ hakili fana sɔrɔ wa o bɛ i ɲinana ko i danna ka bɔ fɛn nin na i bɔra mun de la والسماء وما أدراك النجم إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق يخرج من بين الصلب والترائب c'est-à-dire Ala bɛ fɛ k'i yɛrɛ f'u ye mɔgɔ min b'a disi bugɔ mɔgɔ min k'ale tɛ sabali mɔgɔ min b'a yɛrɛ fɔ mɔgɔ min k'ale ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan Ala ko k'a f'i ɲɛna o i danna ka bɔ ji dɔ la et puis Ala yɛrɛ de b'i dan cogo f'i ɲɛna i ma dan ka bɔ sanu na o i ma bɔ waribɛ la o i ma bɔ diamant na o i bɔra ji dɔ la mais ji nin bɛ bɔ yɔrɔ min Ala k'o fɔ yakhruju min bayni sulbi a bɔra i fa soro la watara i bi ani i ba disi kolo la a ji nin fana n'a bɔra i la i tɛ siri fiyewu ko ni ka kuma ni laban filɛ kɔrɔ k'i mɔgɔ dɔgɔnin a bɛ dɔ wɛrɛ de wa Ala bɛ ijazu de kɛ kuma na n'a ka itinabu kɛ o y'a sɔrɔ a bɛ fiya faamu ijazu la a bɛ kuma surunya li qawmin miiri i le mɔgɔ jasini e le mɔgɔ nɔgɔnin i bɔra ji min na i fa bɔra o la o t'a fa bɔra o la o t'a fa bɔra o la ni ji min bɔra i la n'i ma ko seli tɛ minɛ ni ji min b'i ka fini na i b'a dogo i da ka ca mun na mɔgɔ y'a la place bila i kan i nana dɔw sɔrɔ yan i bɛ taa ka dɔw to yen dɔw fana bɛ taa k'i to yen an ye kɔsegin ka na Ala ma Ala tɛ mɔgɔ farisogo filɛ
non n'ala tun bɛ mɔgɔ fɔ fila dinɛ tun fa la n'ala tun bɛ nin ye kuma wɛrɛ yɛrɛ de n'ala tun bɛ mɔgɔ farisogo filɛ mɔgɔw tun tola la ala t'u filɛ a bɛ yɔrɔ min filɛ in akramakum indallah an karamɔgɔ i kalanna cogo o cogo i kalanna f'i bɛ iblisa kalan n'ala t'i la i ma kalan ni ka mɔgɔ yɛrɛ a bɛ waso ni kalan ye hakilitigiw b'a ye naloma de parce que mɔgɔ dɔ fana bɛ waso n'o ye n kalanna n ka nin diplôme sɔrɔ n bɛ ala ya o tɛ kalan ye non i bɛna yɛlɛ ni drapeau de ye drapeau de b'i bolo i y'a fɛnw sɛbɛnni b'a la ko a ka bac sɔrɔ a ka doctorat sɔrɔ a ka master sɔrɔ an ka t'o ma o an kɔle o i y'ala de kalan hali n'i ka sabi lɔ i gagnera mais n'i ka kuranna bɛɛ bila i dusukun na i kunna ka kuranna kɔrɔ bɛɛ lɔ ka ban ka hadisa bɛɛ kɔrɔ lɔ n'a y'a sɔrɔ i dusukun ma sanu i ma kalan zéro k'an ye na kɔfɛ dɔɔni k'an ye mɔgɔ ɲumanw ka cogo filɛ fɛn dɔ de b'an sɛgɛn a tɔgɔ de ko nata nata b'an sɛgɛn dɛ a kɔrɔsi ala y'an bɛɛ sɔn an sigilen bɛ chaise kan yan mais hɛrɛ ka di an bɛɛ ye mais hɛrɛ man ɲi bɛɛ ma nafolo ka di bɛɛ ye ala b'a ya ko lɔ ne bɛ siga mɔgɔ la ala ka fɛn bila yɔrɔ min mɔgɔ min ko ala ma k'i ma se a kɛcogo la mais k'i kabako bɛ na ala le ka tilanni kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ haza a'tahu wa haza mana ala le ka nin sɔn fɛn na a m'i dɔ sɔn min na a ka nin sɔn fɛn dɔ la a ma nin sɔn min na ala ko ko n mako t'o la n ka taa ya lɔnni n'a ya jama ma n ka taa ka nafolo ma n ka tɛ foyi ma n k'o de a dusukun na est ce que ne bɛ yen wa n'a y'a sɔrɔ tɔ kelen de tun bɛ mɔgɔ kɛ alamɔgɔ ye ja ko tiɲɛna o ibilisa kalanna dɛ et puis foyi yɛrɛ man d'u ka karamɔgɔden bɔ karamɔgɔden n'i kuma na a b'a fɔ ko ala kira ko ten n'i kuma na a b'a fɔ ko kuranna na k'a bɛ ten e de dun ma kalan i bɛna sɔrɔ a ta ma kɛ mais ile m'a lɔn donc ile bɛna fɔ k'a k'o kira ko ten a ja bɛ gbɛlɛya ala ma ولا على كرق عليه الصلاة والسلام أقول من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار على كرق نيكا كلام كونك يلوني سركي بنيكي واسو توكا ولا ما كلام كسوسوني كني مغوي مونتالو ولا ما كو بيالو كي للبي كاتوكا فكو نيا يوراني أماسا فوتولا على كرق ما في يبدو تسمعنا kui bala abe jahanama la lo karangala chama be mine de karangala chama de be mine parce que papier kalana ala makala barabi de papier kalana ala makala na ala duma kala sayyidina bakar ko firmina sharafi yatba'uka sharaf sayyidina bakar ko bori bonya be tuki ko ika ala mo jumali ye avec keleke place kama ika ala mo jumali ye avec keleke war kama asigini be na fulu bi bolo atabulu ibe bon dakano mi na ta amero yere la bi noko kiye mo baye ni na woro la mo ti jati نعم كان را ورا لا مولو ما في نعم وميله جاتينا انا ورا لا ني انا نغا سولادو نعم ما فيلي دان نعم لا حول ولا قوه الا بالله فيلي دان مو بتاما سينا نعم اتشاما بي كتاما سينا ka boya ka tagama ka taa se fo samake ka taa seli kɛ ka na taxi ta wɔrɔ sɔngɔ yɛrɛ t'a bolo kuma bɛɛ ko a bɛ na nɛgɛso san laharalo i bɛ n'a ye ale yɛrɛ bɛ ala de la ka dɔw de don alijinɛ na o y'a sɔrɔ ile yɛrɛ taga yɔrɔ t'i la
Mogote mogota uma. Ni ka mogoto uma i perdu là. Vraiment. Ankuna doni. Non. Ankuna doni. C'est vrai. Ibn mankan beke anto flede ami ni ala chele fle. Tiens. واصبر لحكم ربك نعم فإنك بأعيننا سبلي نعم نادى مدين سبلي لا يبغى منبو سبب كو بيبي منو علي سانتانو على فنا تسون كيف أبدا parce que سبلي لا كوسو علي سانتانو كو تو بنا بلاي كورو نت إن شاء الله أدفني ولا كوسو على سبب مو سيتي غري نعم ibe غري metamidi ibe tala minyi na teyawa أبي o ma ala teyawa أبي don doni Amen. anya la do anga kola إن شاء الله angara mo sayati suda أي Sayyidina Dawuda ka ni mena meleke nyininga ko saya seda ima fonyana نعم ni mena meleke na kabina ni mena ko ima afonyana نعم saya meleke ko nga fodere سبب ko chuko jik akifa chebe mi ba sala ibam so be mi بيت على iterche karsa be mi بيت على ibam machen be mi أي على albi mo finyana ها italo kafa na be na imawa سبب جابتي moi me tourle fen to ma janye na sela ibi toro datu ibi nya datu ko ala ile shija asebe سبب ibi se ga do o ke ko ala kana kesisa نعم na la ka ke fuite boala وي ko na me do nyini ngala ngo saya ko ni نعم ko do be kabini ne ka yo ma ke saya la ne re to srana ibolo أي ne fe نعم ni ki nyonte ele be sra ala nyani be نعم ele le kala ni be نعم ele le nafuli bolo ni be ne be fele mo do isa londo نعم api sanga ba yoro do ikari أي atigi saya koso نعم amina do yeche أي ade la ka do أي Amadi kame ba amadi kai. do sala londo la du ko yoro do karla أبدا Jamais. aka me ko saya ke la be greve la kante dominique trifla أي Jamais. On va ele te hakli soro أكل السرور isa lo be do ya ko yama سبب mo le ka ba ko yi بيجي la hawla wala quwwata illa نعم billah wallahi isa lo mo be kasida سبب mo be nyingali ke ko mo le be lunu kono ko mo sala o be teme o ya soro ko yam so bo ku na o be nusunti na be سبب نعم kala ko mi make الله ite ala do ya fen na doni أدوالا ibe bon natala نعم nata be mo sege سبب ala mo do ko ni kan nata nyini nga ka fa che joyi nata le atomo نعم ave fe ka fembe so إيه ave fe fembe e fo alima نعم ko ni kan nata nyini nga man abuka ni ko nata ma jole yi fa che نعم afa abano to fi nyana سبب ni kan nyini nga jole yi bai نعم abano fi nata fa to nata ko ala mo ma ko le fa che to le yo نعم ko ma be nyini ngala سبب nga kan nata lo portable ni le bolo سبب ele ka touré taille نعم touré tani e joli ko ça fait 600 000 ele tani ça fait peut-être 20 000 نعم إيه comment faut si faut nda نعم faut les soro il se gagne le faut qu'il ça ni kanisa نعم ni fa chebena سبب o ya 1,5 million ibe no faransa نعم ibe to da drekim bilani o ye watan نعم ale tani e wa kame سبب ibe to fana nyini ibe to la olo kan nata ko nata fa che to idi ako ashakku fil maqduri mago mesigal la tigela min la tigela ka jama alanta la berebere ala tigela le wo kule to te folo سبب ele ko ala mam presela ala ko srafle ele ko sanda ka mo ya ala bula ya to سبب Sikato la wa. Laissez-le. نعم ala me mo to nyo أي أنت مطلع aya to bulu نعم il ka mo forcer abe mo ga sa bon ni atipo ni mo do wa سبب أي vous me laissez tranquille نعم o kan natani ni nga man abuk umuk ibai joye ako al-iktisabu fi zul
ka baara kɛ dɔgɔya la nata mɔgɔ ya baara bɛɛ a bɛ dɔgɔya sɔrɔ a la a kɔrɔsi mɔgɔ min nata ka bon mɔgɔ min bɛ fɛ ale ye ani dɔgɔya bɛ ɲɔgɔn na ayiwa ni min ka ko dɔ kɛ n'a ka ye o tɔgɔ bɛ fɔ la a bɛ tɔgɔ cɛn yɔrɔ ɲini o la a bɛ bɛɛ fɛ yen a bɛ musow fɛ yen a bɛ cɛw fɛ yen a bɛ karamɔgɔw fɛ yen a bɛ tailleur fɛ yen a bɛ menuisier fɛ yen a bɛ mécanicien fɛ yen a bɛ jumɛndonnaw yɛrɛ fɛ n'o ka fɔ sisan ko nin bɛ taa donna ta bɔla ten a b'a fɔ k'a ka min fɔ o ye tiɲɛ ye mais ni mɛ tugula la a bɛ na kuma jugu de fɔ a bɛ fɛ le o ale o de kosɔn mɔgɔ sɛbɛ ala fɛ a tɛ malo fo ka taa sa ala tɛ sɔn e ma ye ni ka ala nana a tɛ kuma mais n'i k'a teri nana a bɛ kuma ala an nin kɛ innahu labil mirsad a ko ale bɛna sa i bɛna ale sɔrɔ yen mais ale teri min bɛ ale y'a publicité kɛ la n'i ko nani yɔrɔ min na dɔrɔn a jaabi barastuhu bil harb i b'a ye dɔrɔn o b'a fɔ ko a tɛmɛtɔ yan fɛ ko dɔ k'a sɔrɔ a b'i sɔrɔ i sera yɔrɔ min i se yɔrɔ tɛ i nɛni minɛ i nɛni minɛ i nɛni minɛ ko dɔw bɛ o ni ala cɛ ko bɛ mɔgɔ ni ala cɛ dɛ an ye ala bila an ɲɛ programme na an karamɔgɔ ashura filɛ a sera yanni ashura wɛrɛ an karamɔgɔ a b'a labolo an b'a la deli ko ashura yira na hɛrɛ la ala m'o kɛ n'an bɔra yen an bɛ kuma an baw fɛ ani an faw i ɲɛ b'a la n b'a fɔ la min kama hali bi an bɛ nana dɔ b'a fɔ la arajo la denw ka ko lamɔ denw ka lamɔ a ka gɛlɛn dɛ i kana den sɔrɔ pewu i ye don alijinɛ la k'a bɛ sa den b'i don jahanama la i tun kana sɔrɔ i y'a fɔ ala ni tun nkalon n t'a sɔrɔ n tun nkalon dun tɛ lahara an ka mɔ i kana den sɔrɔ pewu o k'a fisa ile ye den sɔrɔ den bɛ kɛ sababu ye k'i don jahanama na ya ayyuhal ladhina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك وأنفقوا من قبل أن يأتي ala ko kuranɛ na o mɛ kuma dɔ fɔ hali denbaw ni denfaw ye a y'a yɛrɛ kɔrɔsi a den dɔw la a juguw lo mɛ o ile tɛ se k'a fɔ den ma ko seli a bɛ bɔ lɛri min ka ja a bɛ don lɛri min ka ja ala ye o den ka baara to yen k'i tele minɛ lahara a m'i don jahanama na ni tun m'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ den tɛ ji ta ka di ma i b'o min o man fisa mɛ problème fana dɔ b'an fɛ yan a bɛ yafa yan i ka kami kɔnɔ i ka sisɛ lɔ kami di muso ma ani sisɛ ko a ta de n di dugu bɛɛ la don o don a b'a filɛ n'a bɛ n'a tun na ɲa kami ta la bi mɛ a den bɛ bɔ 2 heures di ta a t'a yɔrɔ lɔ an bɛ yan kɛ ni cɛn tɛ kami ma fisaya den ye a yɛrɛ b'a gbɛn o taa kɛlɛ ma sa n tɔɔrɔ la taa kɛlɛ ma bon a fana bɔra kɛlɛ ma a fana ka sira nin ta ele bɛ télévision filɛ na film min tɛna ban joona film min fana banna a ka baro wɛrɛ daminɛ sisan denw bɛ dumuni kɛ la ale tununna i ko a ye bɔ k'a b'i tɔɔrɔ la mɛ i ko i y'a kami ye k'a y'o siri a jiri kuma dɔw bɛ yen mɔgɔ ɲɛna ko tubabuya de tubabuya tɛ dɛ i m'a ye ko dɔ bɛ pan kan mɛ n bɛna fɔ peut-être i bɛna fa ko tɔgɔ bɛ pan mɔgɔ caman kan yɔrɔ dɔw
parce que adamaden n'i bɛ kuma i kana a généraliser a cɛ ka jugu an ka lu dɔw ye lu bali kɔrɔ bɛ yen zɔgɔ bɛ yen fa bɛ yen bɛnɔgɔcɛw bɛ yen denw bɛ yen maa bɛɛ jogo donna o kɛra cɛkɔrɔbaw la dɛ lu fani bɛ dɔgɔ bɛ kɔrɔ bɛ dɔgɔ la dɔgɔ ye dɔgɔ bɛ kɔrɔ la kɔrɔ ye a bɛ tɛnɛmuso lɔn tɛnɛmuso b'a lɔn k'a bɛ ten fami i t'o lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa n'i bɔra n'i taara yala ni dumuni kɛla k'i to yen min b'a la i b'a lɔn ka dumuni kɛ k'i to yen i tɛ dumuni kɛ tugu yɛrɛ kow tun bɛ ten o ka ca cogo o cogo mɛ diɲɛ yɛlɛmana o b'a fɔ ko ko cɛ nin taara bon ta yan fɛ i ka y'a bon sɔngɔ la wa 40 kalo la e bɛ nin bɛ sigi k'a fɔ cɛnnikɛla o tɛ yan kana kɛ ten dɛ i bɛ kɛ hasidi ye mɔgɔw tɛ kelen cɛnnikɛla tɛ ele yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ de parce que i ɲɛ b'an na mɔgɔw b'o yɛrɛ kɛ ala mɔgɔ ye tuma dɔ la ka nafolotigiw nɛni cɛn tɛ ko waga 40 bon ne bɛ min na nin waga 2 ne yɛrɛ ni dutigi ma bɛn a la dɛ waga 2 bon n m'a fɔ n ka maɲi mais n bɛna kuma dɔ f'i ye i b'a faamu waga 100 bon dɔw ani waga 40 bon dɔw sara 2 le i bɛ sara 2 ni kɔrɔ lɔ bon sara ani quartier ni sigiɲɔgɔnya sara i bɛ ɲɛ jura ka nin faamu bon dɔ bɛ yen waga 2 quartier sara t'a la sigiɲɔgɔnya sara t'a la ni den bɔla a bɛ bɛn ni brebis galeuse dɔ ye min bɛ cigarette ni sama o bɛ tunu n'a ye a bɛ drogue min a bɛ na a bɛ tiɲɛ yanfɛ yɔrɔ la nin daw de tuguni bɛ quartier sara la voisin sara la a bɛ waga 40 kɔnɔ n'ala ma ɲɛ i ma i bɛ kɛ hasidi ye ko samara kiri ko i ka ye wa ko muso ni kɔni a cɛ b'a cɛ n'a ye a da la dɛ samara dɔ de b'a sen na waga 4 parce que min b'ale sen na nin 400 ta e de b'a to de n'i sera o place la i bɛ sɔrɔ ka kuma n'i le sera o place la i ka 400 ta don an bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko jo b'i fɛ k'i to 400 place la kana waga 4 tɔgɔ kɔrɔ fɔ ala kɛra b'a fɔ hadisa dɔ la o a ko al-ghiba ashaddu min ad-dina a kuma ni fɔli ka gɛlɛn mais hakili b'a faamu a ko i ɲɛ bɛ kɔrɔfɔli nani k'a ka fisa ka tɛmɛ tulonkɛ kan o ko ala kɛra ko a ko ni tulonkɛ la tubila ala bɛ yafa i ka min kɔrɔfɔ a ma yafa o a gɛlɛyara dɛ min bɛ dulɔ min min bɛ geji min min bɛ shavurɛndiyɛn sama min tun bɛ kojuguw kɛ ale nana tuubi ka yɛrɛ di ala ma ala ko yafa ala bɛɛ ma pewu mais i ka cɛ min kɔrɔfɔ nin ale t'a kalama a ma yafa i ma a gɛlɛyara ala don i ya ko kɔnɔ an karamɔgɔ l'honnêteté yan a lɔn ka ja a ka sɔrɔ o b'a la lɔnni kɔnɔ l'honnêteté yan an t'a fa ninnu ta la an k'o kɔ ye a ma kɛ ten an kɛra cɛkɔrɔba ye bi an fana bɛ taa dɔw fana bɛ yen olu fana bɛna kɔrɔ dɔɔni o fana bɛ taa yanni iza nufika fi suri fata'atuna afwaja i jija i ye mɔgɔ wɛrɛ jigi to an bɛ kuma ban n'o ye wallahi n'adamaden tɛ seli c'est pas la peine mais fɛn min bɛ baraka don i ya seli la o de ye ka ala lɔ ka ala baara kɛ seli ye min ye i b'a lɔ a carte d'identité don tu es ivoirien non tu as tes pièces voilà ça montre que tu es ivoirien a b'i identifier o tɛ voilà donc ni ture ka ya pièce bɔ c'est un ivoirien ni le yɛrɛ k'i ta bɔ c'est un mosi burkinabé parce que n bɛ se olu la o tɛ ya pièce le b'i bɔ k'o la o de ye seli ye mais fɛn min bɛ seli yɛrɛ ta i b'o lɔn wa i hakili to mɔgɔ wɛrɛ la i hakili to mɔgɔ wɛrɛ la i bɛ na alijinɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma kɛ ten
i hakili to mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔw jigi tugu kana mɔgɔ ɲafilaw la anw karamɔgɔ ko lon dɔ la a ko n'i muso walama i den walama i dɔgɔ walama i teri min ko k'i bɛ mɔgɔw sɔnna ka tɛmɛ a ko walahi i jugu premier de mɛ o i tɛna sa wa ni sala i tɛna a hɛrɛ sɔrɔ ye wa ale ko n kana kɛ ale ye mɔgɔ ye wa ka mɔgɔ jigi tugu fɛn dɔ k'aw gbɛlɛ diɲɛlatigɛ la n'o farala ka i gɛnna n bɛ segin o kuma kan sabali an karamɔgɔ an bɛ mankan nin bɛɛ la ni ko ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ i b'a fɔ k'ale tɛ i b'a ye a bɛ kɛ firawuna ye sisan ala ye san caman di a ma an karamɔgɔ Ture ka kan dɔ fɔ o de y'a laban ye min ye vote ko ye vote bɛ nana mɔgɔ y'a yɛrɛ lɔ i ka ye an tɛna kɛ président ye an tɛna ɲɛbɔ a fɛ i bɛ ɲɛbɔ fɛn nin fɛ a i hakili b'a la k'i bɛ na k'a ye i ka fɛn min bɛ se ka kɛ o de bɛ jigin mɔgɔ kɔnɔ mais i n bɛna kuma dɔ fɔ a ye a bɛ na yɛlɛ ala ye hinɛ n karamɔgɔ la Alhaji Ibrahima Sunta an bɛ kalan kɛ la kalan sera yɔrɔ dɔ fɛn dɔ de fɔ la ne ka n bolo wuli n k'a ɲininka n ko mɛ n'i k'o kɛ o n ko o foyi muso n ko ni ne k'o kɛ n b'o sɔrɔ wa a ma kuma n fɛ a ka n filɛ ka n filɛ a ko ni ka diya ala tɔgɔ bɛɛ kɛ e de t'a sɔrɔ ne ko mɛ n ala ma fɔ a bɛ ko bɛɛ kɛ wa n ala ko a bɛ se ko bɛɛ la a ko i m'a faamu ko mɛ a bɛ se ko bɛɛ la a tɛ ko bɛɛ kɛ c'est-à-dire i bɛ yɔrɔ min i b'o ko de kɛ o ele ye karamɔgɔ de ye i bɛ ji ta la i bɛ lɔgɔ ci la i t'o ji ta lɔgɔ ci la bon a bɛ yɛlɛ la n bɛna dɔ wɛrɛ fɔ o ka jugu ye muso dɔ bɛ yen kalandenya ye kalandenya de ye mɔgɔ tɛ to apprentiya la k'i bɛ kɛ patron ye n'o kɛla o b'i gbɛnɛ k'an to kalandenya la n bɛ kuma n'a tigi bɛ yen a bɛ yen bon bɛɛ kɛra mɔgɔkɔrɔba ye bi an ko komi an sera wagati dɔ la wala mɔgɔ kan ka muso furu an k'an ka calculiw kɛ kalandenya la dɔ ko vraiment muso dɔ ko ale bɛ furu nin de ma o de ye Maliki ye ale dun ma a ma ne siyɔrɔ ye ma de ka nin fɔ a ye dɛ donc ale bɛ taa ne folilo min kabako lo ale bɛ taa juge ka taa ne folilo min o bɛnna ka sɔrɔ tuuru bɛ ne de la ji ta tuuru ji walahi a banana o ka ca a bɛ yen o n bɛ kuma n'a bɛ yen mais a ka min kɛ fɔlɔ i b'a dɔn a taara sigi so kɔnɔ k'a kasi a kasira de n tɔɲɔgɔn dɔ ka ɲininka ko mun don ko n tɛna muso ji b'a kunna a donna ta fɔlɔ ten ko ja n'o an bɛna to ten kɛ zaka voilà zaka ni san yɛlɛmana wari de bɛ bɔ ka di ala ma zaka n'ala k'i sɔn i fana y'ala sɔn a bɛ diya ye dɛ mais n'a fɔra ko zaka i b'a ye bɛɛ hakili bɛ taa millionnaire kan k'a sɔrɔ i y'a fantanya kɔnɔ i bɛ feereli kɛla i ka wari dɔrɔn bila i ka kɛsu la san yɛlɛmana k'a to yen wari in yɛrɛ taara fo 100,000
zaka bɛ bɔli Allahu Akbar. miliyɔn kɛmɛ tigi bɛ zaka bɔ cogo min wa kɛmɛ tigi yɛrɛ ka kan ka zaka bɔ ten ni bana ka zaka bɔ n'Alahu Taala donna i ka wari la ka ɲami ala tɛ dɛ Allahu Akbar. ala tɛ miliyɔn kelen wagaloro o ka ca wa miliyɔn kelen wagaloro ala min ka wari di de ma fo miliyɔn kelen k'i ye wagaloro di fantan dɔ ma et puis t'a di et puis watara de k'i peut pas lever et puis min bɛ zaka ko na n'i m'a fɔ mɔgɔ dɔw ɲɛna ko miliyɔn kelen ni k'i ye wagaloro di dɔw ɲɛna ko miliyɔn kelen de ye wagaloro bɔ a la o tɛ dɛ ni miliyɔn kelen b'i bolo sisan banki la an sigin tɛ yan wa wagaloro t'i bolo wa wagaloro nin bɔ yan a banna o ma f'i ye taa ta parce que ni k'i bɛ taa ta ni i tɛna na joona an mako b'a la a bɔlen k'a di sisan on n'attend pas ala kuta ala ko ni mɔgɔ min bɛ zaka di n bɛ dɔ fara a ka nafolo kan dɔɔni dɔɔni n bɛ baraka don a la dɔɔni dɔɔni i b'a ye a y'a ko baraka bɛ k'a la a bɛ taga mɔgɔw b'a miiri k'a bɛ dan yɔrɔ min a bɛ taa ɲɛfɛ a ko mɔgɔ min tɛ zaka bɔ n bɛ nafolo caya a hakili b'a la tuma min k'a bɛ projet kɛ impôt walama ni dɔ b'a fɛɛrɛ kɛ o bɛ miliyɔn kɛmɛ ɲagami a bolo walama a bɛ katikati saba san ka di les différentes femmes ka jɔ olu ma dogodogonin na i b'a ye wari bɛ commencer ka nɔgɔ wari bɛ commencer ka tiɲɛ wari yɛrɛ bɛ taa tiɲɛ i bɛ sigi ka fɔ sa ko n ka mun kɛ ala la i ma zaka bɔ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ cɔngɔ lɔn cɔngɔ hali n'i bɛ cɔngɔ ji de bɔ cɔngɔ ji i t'a lɔn jus de cɔngɔ la i k'o le kɛ i b'o bɔ f'i ka wari sɔrɔ a la i bɛ zaka bɔ moriw fana dɔw b'a bɔ mori dɔw ka kan ka zaka bɔ mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ k'i de bɛ moriya de kɛla salamu alaikum wa alaikum salam dɔ di juguman tɛ wala ne ni muso de bilara ɲɔgɔn na muso nin bɛ fɛ ka taa n bɛ fɛ vraiment a kana taga quoi wagatandi n bɛna kuranna yɔrɔ dɔ kalan a bɛna ɲɛ e de ni tailleur mun b'a ɲɔgɔn cɛ c'est la même chose c'est un métier ala ko tɛ o i bɛ baara de la ni san yɛlɛmana i bɛ wari min garder i m'a ye muru bɛ lu la i bɛ lu la wari de bɛ yen n'i ka lu la famille b'a la zaka t'o la mais famille bɛ la dɔ wɛrɛ fana bɛ yen zaka b'a la mais maintenant dɔw fana ko parce que n bɔla asura de la arriver a bɛ sɔrɔ la ka na yan misiri la dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko an bɛ se ka zaka di alimami ma n ko e de ta ye kelen ɲini ye n'i ye kabako kuma de ye n'i ma di alimami ma o e bɛ taa di alimami kɔfɛ mɔgɔ le ma ko non ko alimami dɔw bɛ yen wala fɛn b'o bolo j'ai dit bon d'accord i ka tiɲɛ fɔ mais i b'a kɔlɔsi alimami dɔ bɛ yen ale ka alimamiya kɔnɔ ala k'a sɔn alhamdulilayi f'ale yɛrɛ bɛ zaka bɔ la est ce que ale bɛ de zaka minɛ tuma dɔ la yɛrɛ min b'ale bolo a t'i de bolo mais imamu dɔ bɛ yen ala k'ale sutura i b'a miiri a bɛ cogo min a tɛ ten hali n'a bɛ ten fana mɔgɔ mun b'ale kɛrɛfɛ mun bɛ to ka na nasɔngɔ tɛ yen courant facture malo bɔrɔ ale b'o min kɛ nin k'a sɔrɔ zaka tɛ nin ele b'o lɔ mais n'i ma zaka di ale ma a y'a jo ma a b'a kɛ di dɔ nana ne fɛ ko n'o k'i sɔn zaka la o i bɛ hakili to la chaque année o b'a kɛ chaque année n'a wagati bɛ sɔrɔ o bɛ na ko non miiriya lo quoi n'o k'i sɔn ne ko n ko a kɛra baara ye min k'a fɔ a bɛɛ ɲɛna n ko mɔgɔw kɔnɔna filini de n ko an n'o bɛ san mugan kɛ yan ko zaka abadan o t'a di mɔgɔ kelen min tun bɛ zaka di nin a sigilen filɛ olu
Notre Zakande, on t'a dit. Parce que avant, on connaît de quoi à Barasumani. Kassara Banile. Ah, à la main de maintenant. Votini. Morom Rokadier. Et les votaires, vous pas chier. Est-ce que vous êtes bâti? Fais mes candidats, le sec à Ita Dondusukuna. Car ça, les candidats, Anna Sikoka Main. Ne venez aller voter. Ni le Franckati dit Anna Sikoka Main, ne venez voter. Ni le Kofoné, il est à voter, il y a problème. Mais au vote, il corona, moi, il s'est dala. Comment, du là au côté. Quand il y a des documents. Ita yi kuma yi mais ni kuma na kaban kwata la kida kuma le bide mara ite sala to de angana to ka kuma mi be mo la su kabla kula kabini wakati ni ko dabla la parce que a wakati chama mo be kuma ni jama ba lame o du ya kuma le kagere pasteur ani imamu ani sheku ani manifestation la jamabao be et les kuma beba l'empire be kuma na politiquement tu soutiens l'autre moro be colon et le kuma to et ko ba lo ki le soutenir là en même temps do refana ba do soutenir là avec un balawi o lo ko so nan ta la 80 vote est-ce que moro donne bika Fatia be se ka ni supporter il va y a adem fana be les supporter. D'après les jeunes, d'après dans nos jargons, on dit balle à terre. Non, balle à terre. Voilà. On mettra, on va voter. Ceux qui votent, votent. Si tu ne votes pas, tu restes à la maison, les bras croisés, et tu mets ça en prière. Et chaque fois que tu pries, tu tends la main, tu demandes à Dieu d'avoir un cœur vraiment bien pur. Les cœurs impurs, à ce temps précis là, c'est grave. Et il ne faut pas injurier l'autre. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire que nous sommes là, c'est nous. Après nous, il n'y a rien. C'est des propos qui ne sont pas bien entendus. N'est-ce pas? Et il ne faut pas obliger ta femme ou ton fils à voter ce que toi tu aimes. Non. Et puis c'est pas une affaire de religion. Pas du tout. N'est-ce pas? De l'autre côté, même si le candidat n'est pas musulman, il a aussi les disciples, les adeptes musulmans. Tout à fait. Et de l'autre côté, lui, le musulman, il a les adeptes non musulmans. Non. Depuis autant du prophète alayhi salatu wa salam. Vous vous souvenez, Sayyidina Omar alayhi salam, lorsqu'il a immigré, allé en Israël. Non. Il arrive, il était l'heure de la prière. Sayyidina Omar, rahimahullah, il était là, donc il devait prier. Il est l'heure de la prière, voilà, ici, il y a un espace qu'on pouvait prier. Et le pasteur lui dit, il dit, Sayyidina Omar, tu peux prier ici, ou tu sors, tu pries de l'autre côté. Il a dit, si je prie à l'église, avec moi il n'y a pas de problème. Mais quand je vais partir, après moi, ceux qui vont venir là, ils vont essayer de récupérer votre église. Avec force. Là, c'est pas intéressant. N'est-ce pas? Il prend un petit caillou, il lance, où le caillou tombe, il fait une mosquée là-bas. Il fait sa prière. C'était l'attente parfaite. Symbiose de tout le monde, l'union entière. Et le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a immigré, allé à Médine, il a collaboré d'abord avec les non-musulmans. Tout à fait. Mais pourquoi pas nous? Je m'appelle Suleiman. Je ne suis pas obligé de voter Ibrahim. Je ne suis pas obligé. Je m'appelle Jacob. Je ne suis pas obligé de voter aussi l'autre. On se comprend. J'ai mon choix, il fallait un choix B. Tu me laisses voter. Et puis ça, ce qui est grave dans l'affaire, c'est que ceux-là même que nous votons là, ils s'appellent. Ils s'appellent, ils mangent ensemble, ils s'invitent, on parle de bonnes choses. C'est comme les footballeurs. Ceux qui sont sur les gradins en train de crier. Oh, oh, oh. Mais après le match, ils sont au vestiaire, ils vont manger. Et les matois là. Il est manquant dans le nom de nous sortir là. C'est grave. Les mosquées, les églises, les temples, il faut mesurer les dits. Qu'est-ce qu'on va dire? Même dans un petit groupe,
Non. Et souvent tu es avec 5 à 6 personnes. Ne pense pas qu'ils sont tous de même bord que toi. Il m'a fait il m'a des informations de bouche à oreille avec ta sœur de leur dire lui là il n'est pas avec nous. Non. On a un kachaya. Wakati c'est là. Moi je dois le que mais ba ma ko nya ala blai. C'est tout. Ouais mais il est tout les fait. Ah mais il est fait la caille. Remercier pour tout ce qu'il fait pour la communauté islamique. Ça va même au-delà de la communauté islamique. C'est la communauté ivoirienne. Et au-delà de la communauté ivoirienne, la communauté africaine et pourquoi pas la communauté internationale. Il est aujourd'hui connu partout dans le monde entier. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il sait bien parler, mais à cause de sa connaissance, de ses enseignements, de l'éducation qu'il donne à la population. Pas seulement à la population musulmane, mais à toutes les populations, musulmanes ou pas. Parce que ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, même les non-musulmans, quand ils entendent, ils sont refroidis. Ils se demandent s'il faut devenir musulman ou s'il faut rester comme ils sont. Et la plupart d'entre eux deviennent musulmans à cause de l'enseignement du cheikh. Pour dire que le cheikh est très important. Nous souhaitons que le cheikh ait longue vie. Qu'il ait la santé. Qu'il reste auprès de nous, que nous restions ensemble longtemps. Dans la santé, dans la paix, dans la paix du cœur. Je voudrais dire aussi son importance par une révélation. Je travaille dans un domaine très compliqué. Je n'ai pas besoin de le dire. Une fois, j'ai eu une difficulté avec un opérateur qui m'a convoqué au tribunal. Avant d'aller au tribunal, j'ouvre la parenthèse pour remercier mon épouse, que j'aime bien. Avant de partir, elle m'a dit vas-y, je vais m'asseoir à la maison, je ne sors pas. Je vais taper la salade Fati. Pour toi, vas-y. Effectivement, j'avais une grande crainte. C'est la première fois que je suis convoqué au tribunal par quelqu'un de cossu. Et quand je suis arrivé, il était accompagné de 3 avocats. J'avais un seul avocat. Nous sommes rentrés. D'ailleurs, les gens n'ont pas voulu que nous entrions. Parce que, compte tenu de la situation de la pandémie, on nous a laissés tous dehors. Elle me dit, quand tu arrives, il faut faire Assalat Fati seulement. Dieu ne va jamais te laisser. Ok. Là-bas, j'ai fait comme il se devait. Je suis allé directement voir le gardien de l'entrée, un gendarme, pour lui dire que je suis fatigué, moi je vais m'asseoir dedans. Monsieur, allez-y. Pendant que tout le monde était dehors. Je suis assis et j'ai continué de faire mes prières. Je vous dis, au moment où on m'a appelé, l'inspiration qui m'est venue, c'était d'évoquer le cheikh Malik. Il lui a dit, cheikh Malik, je suis au tribunal. Et je souhaite que ta bénédiction m'accompagne. C'est la première fois que je le dis, je ne l'ai jamais dit ça. Et je suis allé. J'ai été convoqué, on m'a écouté. Pendant mon intervention, ma tension était un peu élevée. J'ai commencé à parler fort, plus que le micro. Parce que je sais, la cause qui nous a menés là-bas, j'avais pleinement raison, mais c'est la justice. Le monsieur avait 3 avocats, il est plus cossu, bien connu, je n'ai pas envie de dire son nom. Et je me disais qu'il fallait que je parle de sorte qu'on me comprenne. Le président du tribunal m'a dit, monsieur Touré, calmez-vous. Calmez-vous, on vous comprend, calmez-vous. Je savais qui était derrière moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était derrière moi. Le cheikh Malik était avec moi. Quand j'ai fini de parler, le président m'a dit, monsieur Touré, merci, allez vous asseoir. On l'a écouté, mon adversaire a été écouté même pas 5 secondes. On lui a dit, monsieur, c'est bon.
C'est-à-dire quoi? Ce sont nos prières, les invocations, les vœux, surtout les bénédictions du chef pour nous. Pour nous accompagner. Amen, amen. Et alhamdulillah, nous avons été rappelés encore. Et ce jour-là ne m'a pas permis de parler. J'ai fait encore la même chose. On va se tourner. Restez tranquille, vous n'avez plus rien à dire. Votre adversaire est débouté. Alors pour dire l'importance de la prière, l'importance du zikr, l'importance de Salat Fati et l'importance de notre chef Mali. Je voudrais donc à votre nom à tous dire un grand merci à notre chef. Allah fasse qu'il reste long. Amen. Il est longue vie. Amen. Et nous ayons longue vie. Amen. 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 Afin qu'il continue de nous enseigner l'islam. Amen. Amen. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آمين. آمين. ناصر الحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آمين. 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 ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق خير آمين يا ربي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق خير آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بحق خير آمين. اللهم إنك عفو كريم آمين. عفوا فاعف عنا. آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. آمين. الله ونعم الوكيل. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين يا ربي. آمين. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. يا ربي جل عميد ووكا الشيخ يري. نعم. سيجان بركة ما كاتي الشيخ ما يا ربي على آمين يا ربي بجال مصطفى. آمين يا ربي على موكرا. آمين. الشيخ كدوكا أما يا رب يا ربي عندنا الشيخ يا رب يا ربي كان بلا جنين ما كوني على وكا. آمين. سانسمامي على وتنا في يا ربي كادام بلا جنين ما يا ربي على موكرا. آمين. شيء أن كنيان لا في كادام يا ربي على موكرا. آمين. آمين أقوم بنا يا ربي عندنا أسرع يا رب ما بس يا ربي كابلا جنين غوري كابو يا ربي على موكرا. آمين. kere nyama mi tugo ke ambade man che mi be Ibrahim Karamo wa Karamo alhamdulillah alele ya to an kene soro suina Allah fu do mansi afo kanu abete kanele kanse ya ojugo ya rabbi o kanando na horoma ko so kanim me ala ni ala kira ya chanzo na horoma ko so hamna be anna ya rabbi kabira jinin no ya ala mo kira amin mana nyasuma ala mo kira mana nyasuma ala mo kira amin ya rabbi ka kisi jamana balaw mala mo kira amin jamana nyamo ko men kire mala mo kira amin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa sallim ya al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أجاب الله بك على سجمدي على كنيودي على بركة الدولة على وكانسا وي على من ديننا على من لهراننا على شيجانا على بان فرلا على تيروليكا انجرمو على يافا على نفولودي على غردغدي على سبب نماندي على كرابونيا كما صلى على محمد الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم
Je suis Traoré Amara, de la Zawiya de Kadim Rassoul. Nous venons de participer à une séance très spirituelle qui a été vraiment bénéfique pour tous. Cette nuit d'Ashura, le cheikh nous a gratifié de séances de zikr et puis des enseignements, surtout des enseignements qui nous ont permis de revivifier notre foi. Et sincèrement, nous partons ici revigorés et je pense que ces enseignements nous auront servi, nous et à tous les disciples également et nos enfants, nos familles qui ont fait le déplacement, de comprendre effectivement ce que c'est que l'Ashura, quelle est l'importance de ce jour précis dans la culture islamique. Demain, nous jeûnerons comme tous les autres musulmans. Et puis, le cheikh a profité pour parler de la zakat également. Je crois que c'était un rappel important parce que la zakat est pas très bien comprise dans nos sociétés. Et je pense que également là encore, nous allons nous atteler à faire notre zakat, Inch'Allah.